Now the news in detail. Opposition benches grilled the Home Minister Ravi Naik over the lapses in handling the suspicious death of Dipali Jotkar. The opposition members demanded immediate resignation of the investigation officer on grounds of sheer negligence in handling the case. The viscera of Dipali Jotkar, a victim of alleged serial killer Mahanand Naik, was found on 1st February 2007 by the police. When the police received the viscera, it meant it was suspected to be an unnatural death and had to be sent for forensic test. However, the opposition brought to the notice of the House that the viscera of Dipali Jotkar was not sent for forensic testing for more than 2 years. Home Minister Ravi Naik was cornered by the opposition benches led by the leader of the opposition Manohar Parrikar, who pointed out the inordinate delay in sending the viscera for forensic examination. प्रश्न असा तो दीपाली जोतकराचो विसेरा जो असा तो कित्याक तुम्ही इतले उसरा धाडलो म्हणजे विसेरा कलेक्ट केल्लो PSI HR कवळेकारान आयवून 1 फेब्रुवारी 2007 रोजी प्रश्न हा महानंद नायकान मर्डर केला काय करून ना हो ना तुम्ही एखादो सस्पिशियस मर्डर सस्पिशियस डेथ जातकूच विसेरा कलेक्ट करता इट इज सेंट फॉर एनालिसिस टू फाइंड आउट वेदर द पर्सन वॉज पॉइजन्ड or was killed or was some other thing was given to the girl हे पळोवपा खातीर तुम्ही विसेरा काढलेलो असता तो 2.5 वर्सां जो पर्यंत हो क्वेश्चन विचारलो ना किंवा जो पर्यंत ती गेजाल मर्डर केल्या म्हणून कळना तो पर्यंत तुम्ही तो म्हणजे मर्डर म्हणून इन्व्हेस्टिगेटूच करूच ना ताजो विसेरा काढून भितर हाडून उडयलो हो प्रश्न आसा आणि आता आमकां उत्तर कितें येता IO इन्क्वायरी इज बीइंग कंडक्टेड 2.5 वर्सां जो मनीस विसेरा धाडिना ताका सस्पेंड करपाची गरज आहा इमिजिएटली वाय हॅज नॉट सस्पेंडेड द कन्सर्न IO. The opposition held the investigation officer PSI Hiru Kavlekar responsible for the serious lapses in the investigation. BJP legislator Vijay Paikot demanded the immediate resignation of the investigating officer. Speaker sir, हे IO जो आसा त्या केसीचो वो कितलो बेजबाबदार आहा हे मातशें लक्षात घ्या स्पीकर सर. विसेरा वॉज कलेक्टेड बाय द PSI HR कवळेकर IO ऑन 1/2/2007 आणि स्पीकर सर हो जो विसेरा जो आसा वो टेस्टिंगा धाडला 7/7/2009 म्हणजे जवळ जवळ 2.5 वर्सां हो स्पीकर सर हो विसेरा जो आसा हो तांचे कडेन आसा जाल्यार हे इन्व्हेस्टिगेशन हे आजी कशें जातलें 2.5 वर्सां हो विसेरा हांगा दवरला आनी तुमी सकयल सांगलां की इन्क्वायरी हो जो ऑफिसर हाजे इन्क्वायरी स्टार्ट आहा म्हणून हाजेर तुमी कसली इन्क्वायरी करतले स्पीकर सर तुमी आन्सर करा तुमी पयलीं तो ऑफिसर जो कोण आहा त्या ऑफिसराक पयलीं सस्पेंड करपाचो आनी मागीर हें करपाचें 2.5 वर्सां हो थंय कित्याक लागून 2.5 वर्सां हो पेंडिंग उरलो भितर कित्याक लागून उरलो नंतर दुसरे क्वेश्चन आन्सर दितना सांगता पूण हो तुमी 2.5 वर्सां कित्याक लागून दवरलो तें सांगा स्पीकर सर डिपार्टमेंट कितें करता आनी तुमी जर अशें करून जर विचारा जर काडून जर दवरपाक 2.5 वर्सां जाल्यार तुमी इन्व्हेस्टिगेशन कशें करतले. When the opposition sought to know the reasons for not sending the viscera for laboratory analysis, the Home Minister said that the case attracted more attention only after the Mahanand Naik cases came to light. See वाचून पळय whether the delay is likely to affect the accuracy of the report. वो क्वेश्चन सी जो आसा हाका विचारला तेणे ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज नीडेड म्हणजे तुम्ही अजूनही ओपिनियन घेतो ना ओपिनियन तुमकां जाय आतां तुमचे जे डिपार्टमेंट आहा स्पीकर सर हे डिपार्टमेंटा कडेन हो विचारा अमूक कितले टायमा भितर धाडपा जाय ना जाल्यार ताजी जे पळय आन्सर येता फॉरेन्सिक लॅबांतल्यान ते सारकें येता काय सारकें ना तुमकां डिपार्टमेंटाक कांय खबर ना. अरे विसेरा संबंधी धाडलेले आसा तेजेर आमी रावता तेजो रिपोर्ट येतलो 2.5 वर्सांन धाडले जाल्यार त्या विचाराचो रिपोर्ट कितें येतलो. तेणे स्पीकर सर हे सुद्दां नजरे केन्ना आयलां जेन्ना महानंद नायक जो आसा तेका अरेस्ट केला आणि त्याने कन्फेस केला की आपल्या महानंद सर महानंद नायका प्रश्नच ना विचारा तुमच्याकडे मेळ्ळा 2007 फेब्रुवारीच्या आणि 2007 ते 2.5 वर्ष पर्यंत तुम्ही महानंद नायका प्रश्न ना. स्पीकर सर जेन्ना महानंद नायकाक जेन्ना त्याने कन्फेस केला की आपल्या अमके कडेन मर्डर केल्या विसेराचो आणि महानंद नायकाचो संबंध ना. स्पीकर सर क्वेश्चन आसा स्पीकर सर आणि त्याने कन्फेस केला तेन्ना त्याची इन्क्वायरी सुरू जाल्या तेन्नाच ते कळ्ळां की हेणे धाडून
पण तेजेर आमी इन्क्वायरी केल्या स्पीकर इन्क्वायरी दवरल्या जेन्ना महानंदान जे नायकान तेन्ना कन्फेस जाला की आपणे अमकी मर्डर केली अमकी कडेन आसा जेन्ना ती स्पॉट दाखयल्यात त्या नंतर हो विचाराचेर संबंद येयलो आनी त्या वेळार हो ह्या ऑफिसरान जे आसा खुबशे निगलन्स केल्ले आसा पूण तेजेर आमी एक्शन घेता इन्क्वायरी चालू आसा स्पीकर सर आनी कितें करूंक शकता तुम्ही बेश्टे बोवाळ घालूंक जायना. The Home Minister, however, refused to assure the opposition about putting the police inspector under suspension. He said that the action against the PSI would be decided after the preliminary inquiry. ना इन्क्वायरी तेजे सुरू जाल्या नंतरय तेजे एक्शन घेवपाक आनी तेजे एक्शन घेतले तेन्ना ते कळ्ळें तेणे विशय धाडू ना तेका लागून त्या वेळार त्या ऑफिसराचे ज्या इन्क्वायरी बसयल्या त्या रोखडो तो धाडला म्हणजे स्पीकर सर म्हणजे कळ्ळें की निगलन्सी त्या ऑफिसराची आसा की तेणे खंय तरी दवरलेलो तो उरलो थंय म्हणून आमकां तेन्ना कळ्ळें स्पीकर म्हणून इन्क्वायरी केली हो कितें सांगता भलतें सांगता हेजे जोतकाराचे स्पीकर सर आमी रावता तो रिपोर्ट सर. However, the opposition was unsatisfied with the answer given by the Home Minister as the delay in the forensic testing and the Mahanand case were not interrelated issues at that point. The viscera should have been sent for the testing. Summing up the debate, Speaker Pratap Singh Rane asked the Home Ministry to check up whether the PSI was trying to protect the serial killer or had acted lax under some pressure. हो जो आयो आसा तो कमिनार असतो त्या महानंदा वांगडा किंवा तेका तेचेर कोणी प्रेशर हाडला जावयेत म्हणून त्यांनी तो दवरला आसूयेत म्हणून त्यांचे म्हणणे आसा की तो अजून त्यांनी टेम्पर करूंक जाय म्हणून सस्पेंड करप. स्पीकर सर एक्शन घेता तेजेर